Maka sahut Jibril, karena aku disuruh Allah Subhanahu wa taala akan mengambil daun toba. Malaikat Jibril alaihi salam kaji waktu perintah isi Allah Subhanahu wa taala ya baik daun kayu tubuh ya jari kupiah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta memanggil anak-anak dan bidadari akan rambut Nabi Allah karena ia akan bercukur. Kita kadang sak pirengan bahasa malaikat Jibril alaihissalam si malaikat Ridwan ia tahu langsung ngempuh buah ruan anak-anak bidadari searah elik dalam surga di sida Allah Subhanahu wa taala ia jari ngembu ajarin jaga ruan bulun baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adin sak dindin bayi ya repak setolang pun ilikan atas dunia niki. Maka malaikat Ridwanullah ia pun segeralah ia membuka pintu surga itu. Setelah nuikan isi malaikat Ridwan alaihi salam bahwa saelik luah lawang surga niki ialah malaikat Jibril alaihi salam ia pun langsung buka ruang lawang surga isi malaikat Ridwan alaihi salam. Maka Jibril masuklah ke dalam surga itu, maka diambilnya daun kayu toba. Buka lawang surga senuh si malaikat Ridwan alaihi salam ia pun langsung tamu malaikat Jibril alaihi salam. Lalu dibuatnya oleh malaikat Jibril akan kupiah Nabi Allah. Setelah tamu malaikat Jibril alaihissalam ini dalam surga senuh yang baik daun kayu tubuh ia jadi kupiah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah selesai tukuris niki. Maka dibawalah kupiah itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril alaihissalam ia pun langsung piak kupiah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam boleh waktu niki ia tahun langsung jauh turun isi malaikat Jibril alaihissalam. Bermula cahaya kupiah itu terlalu amat genang gemilang kilau-kilauan. Setelah jari run kupiah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sak tepiak langan daun kayu tubuh sangat isin solah run cahayeun den bina marak run cahayeun bulan purnama ieu run cahayeun kupiah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Maka Nabi Allah pun bersabda kepada Jibril, siapakah yang mencukur hamba? Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai malaikat Jibril, musai ajarin kurus kaji wahai malaikat Jibril, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di hadapan siapa hamba ini bercukur, petakenan sa keduun baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam unjukkan malaikat Jibril alaihi salam muelek julun sai tahun gaji ya teguris basen Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kupiah dari mana akan hamba pakai setelah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tipa malaikat Jibril alaihi salam membilangan kupiah yang gaduh setelah selesai tekuris ia basen baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah didengar oleh malaikat Jibril sabda Rasulullah yang demikian itu, setelah dengan basen baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam isim malaikat Jibril alaihi salam. Maka kata Jibril, ya Nabi Allah, hambalah yang mencukur tuan hamba itu. Malaikat Jibril alaihissalam, wahai Muhammad, wahai kekasih Allah, bahwa seajarin kuris pelunggu dekaji mangkin aku basin malaikat Jibril alaihissalam. Dan lagi di hadapan cahaya Tuhan hamba jugalah bercukur. Nabi Muhammad Nabi Allah basen malaikat Jibril alaihissalam elek kenjulun cahayu diri ieu tak yak tekuris basen malaikat Jibril sacerita ron baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Allah pun menyerahkan kepalanya yang mulia itu. Langsung oleh waktu niki setelah nuikan isi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sak jaring kuris niki langsung serah ron aparan otak isi baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dicukurlah oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah serahan rentendas atau otak nisi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bu langsung bulu niki tekuris isi malaikat Jibril alaihi salam. Pada waktu itu 19 hari bulan Ramadan pada hari Senin.
baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanggal siwa olas ilik jelu Senin ieu tahun pekuris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka keempat sahabat Nabi hadirlah menghadap kepada Rasulullah waktu bercukur itu. Sahabat-sahabat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saampat niki maratan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar, Utsman, Ali hadir elek waktu niki tatkala sak tekuris baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka firman Allah Ta'ala menitahkan segala anak bidadari, segala anak-anak bidadari, keluarlah kau sekalian daripada surga. Subhanahu wa ta'ala dipaselapu ruan anak-anak bidadari searah elik ke dalam surga senung keperintah adin sak pada sungul elik surga desida Allah subhanahu wa ta'ala. Dan pergilah engkau segera turun ke dunia mengambil rambut kekasihku yang dicukur oleh Jibril. Ujung ke dunia maning Allah subhanahu wa ta'ala dipasrapurun anak-anak bidadari niki jaga run bulun baginda Nabi Muhammad atau kekasih kagusnu adin sandak bayi ya repak ujung ke dunia maning Allah subhanahu wa ta'ala sa perintah run selapurun anak-anak bidadari searah elik dalam surga. Dan selai rambutnya pun janganlah gugur ke bumi, ambillah olehmu selai seorang akan adin sak sebiji dengan baik bau repak elekkan bau dunia manik Allah subhanahu wa ta'ala sak perintah ruan selapu anak-anak bidadari niki baik padeng sopo-sopo padeng sekek-sekek baik ia jari azimat manik Allah subhanahu wa ta'ala sak perintah ruan anak-anak bidadari searah elik dalam surga desida Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu ikatkanlah pada lengan kamu yang kanan supaya aku ampuni dosa-dosa kalian. Demi Muhammad turun bulun baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niki ia bontaran tali elekan ima kanan ading sang ngampuni serapu rondo sesalam manik Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian bersabda Rasulullah kepada Jibril, dia bon berbahasa baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tipak malaikat Jibril alaihissalam mau Nabi bahasan Rasulullah tukang baca. Ya Jibril, hikmah apakah dia ini? Buya bahasan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tipak malaikat Jibril alaihissalam, wahai malaikat Jibril, Nabi ruan hikmah, Nabi kemuliaan keagungan ruan sak bekoris ni manik pada perang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tipak malaikat Jibril alaihissalam. Maka rambut hamba sehelai jua pun tiada gugur ke bumi.
menujukan dunia munapirun di kemah napirun kemuliaan wahai malaikat Jibril basan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ujar Jibril, ya Nabi Allah, karena segala anak-anak kan bidadari dititahkan oleh Allah Subhanahu wa taala turun ke dunia mengambil rambut tuan hamba ini. Subhanahu wa ta'ala seperintah ruang selapu anak-anak bidadari searah elit dalam surga senuh ya jarim jaga ruang bulu-bulu niki adin dan bayi ya riken bawun dunia muajari zazimat selapu ruang anak-anak bidadari niki iya bahasan malaikat Jibril alaihissalam secerita ruang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehelai seorang jua pun tiadalah sampai pri kebaikan anak-anak bidadari itu. Anak-anak bidadari searah elit ke dalam surga di sisi Allah Subhanahu wa taala sangat disinsolah ingat selaku anak niki. Dan adapun banyak rambut tuan hamba itu seketi 2.600.066 helai. Muhammad sallallahu alaihi wasallam marauni nilikin kitab diki seketi 2.600.060 iya keluik bulun baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah banyaknya anak-anak kan bidadari urat pulun baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam iya wah keluin drone anak-anak bidadari searah elik kendaraan surga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Setelah didengar oleh Nabi Allah kata Jibril demikian itu, maka Nabi Allah pun dia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam basen malaikat Jibril alaihi salam ia pun monang bahasa tengah niki monang di ngeraus-raus baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah Ta'ala kepada Nabi Allah, hei kekasihku, barang siapa menaruh perhikayat kekasihku bercukur itu manik mesida Allah Subhanahu wa taala wahai Rasulullah sai satulu atau taruh ron kesan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau pirangan tengah kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sak bekuris niki berembir ron kelebihan, maka ku lepaskan dia daripada segala bahaya dunia dan akhirat.
Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sak pekuris atau sak pirengan tengah ruan kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sak tekuris niki yang tekican keselamatan elit dunia sampai datang akhirat ya manik Allah subhanahu wa ta'ala lamun pirengan tengah kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sak tekuris dan sakratul maut akan mengambil nyawa dengan sopan pirengan dengar hikayat atau kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sak dekuris niki tekican si Allah subhanahu wa ta'ala elek waktu sak sakaratul maut niki yang tersuguran ruh searah elek kendera aga awak yang belum sami niki dengan cara sopan dengan cara bagus dengan cara sak solah ia hikmah kelebihan tiap belum sami sak pirengan tengah hikayat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sak teguris niki dan terpelihara pula daripada soal mungkar dan nakir malik run hikmah kelebihan tiap rum sami sak dengar hikayat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sak teguris niki ia keselamatan langan dul malaikat sak sangat isin seram niki sak deparan aran malaikat mungkar sak dait nakir ia jadi beketuan tatkala tiap rum sami tamu tuju ke dalam liang lahat atau di dalam kubur maka sabda Rasulullah barang siapa tiada menaruh beri hikayat Nabi bersyukur ini baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saya ndek wah pirengan dengar atau ndek nuluk ruan kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sak teguris niki maka orang itulah bukan umatku baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lamun tendek wah pirengan dengah kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sak teguris atau bersyukur niki den termasuk umat kaku ieu bahasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari alhamdulillah jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pelonggoh degaji pelonggoh sami semuanya mau pirengan dengah hikayat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sak teguris niki mudah-mudahan pelungguh sarang sami niki tercatat sebagai umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mau syafaat era ini di kiamat dan bukan ia daripada umatku dan aku pun bukan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sak teguris niki tiang pelunggung sami ndi termasuk ajari apa Nabi niki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lagu alhamdulillah selaku tiang pelunggung sami sampun doang teguris sisi dengan toa delai niki jadi alhamdulillah tiang pelunggung sami ia tetap jari umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Dan barang siapa menaruh hikayat bercukun ini dan kekasihku Maliki basin baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai sak tolok run kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sak bekuris elekan pegedengan atau keduin kitab niki kitab hikayat Nur atau Nur Muhammad ieu tolok nelik pegedengan niki Nabi run hikmah tukang baca. Dan lagi barang siapa umatku minta taruhkan baik-baik jangan diberikan surat ku bercukur ini aparat kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sak bekuris niki dan orang yang mendapatkan dan bawa kamu diraihkan padanya hikayat Nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam termasuk tiang belum sami sak jari dengan mukmin. Dan lagi hendaklah kiranya kamu berikan kepada suatu rumah makan dengan sak mili tebajan hikayat Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sak tekuris niki terperintah isi baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadin sak bacaan dan kisah sak tekuris niki. Dan siapa yang naruh kepada suatu rumah dan pada suatu kampung dan suatu kampung supaya diampuni oleh Allah Ta'ala segala dosanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lamun narak kisah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sak tekuris tebace di kampung dusun Gubuk Kepang tiap belum sami niki niscaya Allah Subhanahu wa taala yang ngampuni run dosa salah sawah tengawe selamun iruk elekan atas dunia ye hikmah tiap belum sami sak baca hikayat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sak tekuris niki. Dan barang siapa menaruh hikayat bercukur ini Malik sai sak tuluk run kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sak tekuris maka Allah Ta'ala menurunkan rahmatnya
tuluk kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sak tekuris elek ke dalam pegedengan atau terbaca ron hikayat Nabi Muhammad sak tekuris niki niscaya Allah Subhanahu wa taala yang turunan rahmat kasih sayang di Allah Subhanahu wa taala tipat tiang belum sami selapuan searah elek gubuk-gubuk niki dan dibalas kamu oleh beberapa rizki niscaya Allah Subhanahu wa taala yang pemurah ron tipat tiang belum sami rezeki. Maka kamu peliharakan baik-baik di dalam rumah kamu, tiada kurang rizki. Lamun tiap pelihara ron kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sak teguris niki niscaya tiap belum sami di tiap kekurangan ron rezeki sak tekican sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan dipelihara akan Allah Ta'ala daripada bahaya. Tiap belum sami sak tunduk atau pirengan ron hikayat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sak teguris niki ia terpelihara isi Allah Subhanahu wa taala langan balak bahaya searah elekkan atas dunia niki. Dan bencana orang dengki pun tiada sampai. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sak tekuris elekkan gedeng tiang plong sami niki sandi nara dengan sandi deman jukan tiang plong sami niki dengan sadengki talonati jarindek niat bau sampai dekat tiang plong sami ia bahasan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pencuri tiada dapat masuk rumah kamu. Memalik sandin ya arah dengan sak lengi niat lengiangan milih tamu juk ke dalam gedeng tiang belum sami juk dalam balik deniki niscaya dengan sebab tiang belum sami sak tuluk pelihara run kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sak teguris niki atau kitab hikayat nur ia terpelihara langan pencuri ia bahasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan jikalau kamu tidur sekalipun terkejut daripada tidurnya, musandin tiang plong sami dalam keadaan